Jumolo Jesus silu ami pangiringonku holongui mangalo dosa nang rohaki tabarita ho holong nai di dia Tuhan sudah soni terpanupaki dalam bida sasana Yesus dimujima. Horas madihita saluhutna Hosana Raja Shalom. Itu tong Horas Hosana Raja Shalom. Mulate maditu hatta ala diledo petikenalek dihita di bagasan Bornginon payhutihut acarata di Amazing Ministry Channel. Ima namargoar acarana cakap-cakap tentang Tuhan. Manaringoti Tuhan, ima bolo dihata-batakon, makata-hatai taringot Tuhan. Jadi di bagasa Bornginon, tapak dohabi dison adong opat talak akan aposoni Tuhan. Au si Jogi Sidabutar, somala amak kudul. Ando petong, Edo si Jogi Sidabutar, nyon, tongdo anaposoni Tuhata, hasiholan Sidabutar. Parulian Tampu Bolon dohot pendeta Jandri Pak Pahan. Jadi siang imana Pak Pahan nanti. Jadi sian goar namion gabe tu atok sada goar ni grup atong ima si Tampan si Dabutar Tampu Bolon Pak Pahan. Boy donian marga nasing po boy no masuk tong tu goar si Tampanon. Merganasing si tak pokoknya adong tanah adong pan na masuk mai. Jadi mulai tema dihita salu na pemirsa ni acara tahun di bagasa Bornginon nasongo turpuk manang tema dihita ima filosofi ni halak Batak hamoraun hagabeon hasangapon ya hamoraun hagabeon hasangapon tar odo filosofi ni halak Batak alai ano tabereng pe tersongo dido hamoraon hagabion hasangaponon molo mangihuton hatan itu hatta wilala imajo songon perkenalan alai ala adong wajah baru di son bintang baru. Oh iya ada dua bintang baru anggo hami ngamar sita dan hal selama hal amang majo pada dokoma guarmuna di dia hamu tinggal aha pelayanan muna di dunia marketplace di pelayanan mulai mak Guarhu Hasiholan Sidabutar tinggal di Jalan Adul Hakim Setiabudi Komplek Klasik 2 nomor 102. Sehari-hari bergabung pelayanan di Gebegelo bersama dengan Pendeta Parulian dan Pendeta Jandri Pak Pahan. Sehari-hari bergabung juga di Full Gospel Ministry wilayah 1 dan pernah menjadi presiden Full Gospel Ministry di Samaritan Gospel. Dan sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, ada banyak perjalanan saya. Karena kasih Tuhan lah saya bisa menjadi hambanya, gawe hambana.
Ala ni holong ni Sona. Tuhan. Ala ni holong ni Tuhan ni salah ko Holong. tadi ya. Apa dokter? Apa lah, Pak? Mengatusi dia kadang. Saya rada sengaja deh. Apa lah, Pak? Jadi songoni jo perkenalan diri anon ho upagaja bang muse. Boy, Malaki mak. di lain tiki, boy mapagajangon ni mana, boha Robert ni mana. Ada orang setan ada mana Jesus? Ay Robert ni nado tong. Rong berat. Oh, ino deh. Ino Roberto na deh. Bekas ano tong, bekas perkakas. Olo. Dan seterusnya. Oke, Mak. Mulai mak dia hal siolan sida butar. Wilala langsung mah tuh alang pendeta jangan dipapahan. Mau lihat di tikinan di lendio kami. Jadi mau lawatong goarfu jan ripak pahan. Adong do di Pudina SPDK. Au sa kebiasaan na karejo di Ahon SPD kaon. Pak Pandita. Sarjana Pendidikan Kristen. Oh, Oh, ino deh. Oh. Nah, naujui Oh, itu di- goarna espak. Nah, sonari SPDK. SPDK. Isi tarahon sama. Adong. Saya pikir STH deh. Hai. Sarjana kasih karunia SKK. Antar sama nih, Mak. Jadi SKK. Jadi do tong do pelayan Tuhan di GBI Glo Medan, GBI Glo. Medan Mall, rapak do pendeta Parlenta Pubolon do pendeta evangelisasi Sida Butar, jalan mengurupi ulon nabadia namahami di gerejai, gabe pelayan Tuhan, gabe pengijil, naboy ulahon, di manulahon, tiki poso, sat ro di mana tua, gabe pelayan Tuhan mah, gabe. Amin. Mabay na denggan di jalan itu ani. Jala sehari-hari kare Joko guru doau di SD Negeri Pematang Johar di Serdang. Alani bahasa-bahasa itu ani IP tahun na lewat boy jebol sian PNS tarpu jematuata di hasidot olong ni rohana gabe boy ga jala dang hea terpikirau songoni ape iman le tuani jala firman Luar tuani biasa. apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati jala ima. Nah dipersiapkan Tuhan itu hita. Jadi atar songoni mah jolo sianau. Bah, habe nomor pangkat do habe do ngatona deh lagu. Bahasa-bahasa itu kan jadi ima jo sianau anope Oke. tambana bay. Mau lihat ya, Mak. Tikinaro. Ay, ngamar hasoho tapat di tadi. Puji Tuhan nunggak. Boris tu orang doh nanya. Hijabu inata. Ay, hal amang. Ngamar hasoho tak buruh itu hijabu. Boleh dijawab Golkar. Golkar. Golongan Karo. Kursi tepu. Bos tepu. Berarti merpamili doh hamu doh amat taperjabu halak seginting. Senina. Senina. Wai. Tuai. Puji Pas Tuhan. dotong ikon diperjelas dotong Iya, status betul. ikan. Borus itu orang. Allah. Borus tepu. Iya. Alana hita margelar si tampanon. Si tampan. Bora ton. Oh ido. Urat yan on. Abo lagi di julo ni na toro bukan. Idok ko na non istilah na hida. Istilah na sonari. STJ. Ah, Status tak jelas. status tak jelas mas saja. Olo. Baik. Adong mo tong guarna pencitraan. Adong ma guarna tong jual tampang. Ay, Kita mana. menjual kasih karunia do sonari. Ido. Amin mau doi dah bah. Itu mamat. Oke, Mak. Kita. Jadi Wilala masuk mahita tuhatan itu hatta, masuk mahita tutur pukta, hamu kadongan, taparadima sian hatan itu hatta, parjolo mai sian Jeremia. Hamu kadongan nah hinaolong di bagasan Yesus Kristus nadong di jabu di mobil nadong di kota-kota di seluruh Indonesia bahkan nadong di luar negeri. Salinay husa ampahami madamang dainang hahaanggin na pinaribot sa luhut na rap patakas sa mahita di hatan itu atta sian Jeremia sian Jeremia mamukay manos sian ayat 20 tolu rodi ayat 24 nunga mangaradi hita sa luhut na Jeremia siya 20 tolu Jeremia siya 20 tolu tapukal sono madidok di si songonod do hata ni Jehovah say unang ma di tengahon bisuk-bisuk na say unang ma di tengahon nagugo hagugo na say unang ma di tengahon namora hamoraon na diuduti manusia dia 24 manangise na naing mamuji dirina on ma dipujihon nama roha ibana jalana tinaddanai ayahu do Jehovah para si roha na
maka jongjokon uhum dohot hati goran ni tanoon ayaka ido lomoni rohani lomoni rohaku ni na Jahoba. Wilala jahauku do di bahasa Indonesia hamu kadongan asal lam hatu sate alana sipata memang daktar pasiding ikon uhumatus do sipata di bahasa Indonesia molo di bahasa Indonesia songonomma di doko disi bahasa Indonesia ada sian Jeremia siak 24 sonon. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Ima tarsongot turpuk nanaing sipa bagasot tabornginon alai adorang sotapa bagasi tajaha majo muse sian podani Raja Salomo, sian podani Raja Salomo songonom madi dokod disi. Oke. Di tangan siamud do gajang ni umur jala di tangan habirang do hamoraon do hamuliaon. Mulo di bahasa Indonesia songonom madidokon. Amsal tolu ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Nah, bertolak sian ayaton hamu kadongan sian podani Raja Salomo biditolu ayat 10 namon on domudoon tu filosofi ni halak Batak macai gogodo hadomuanna tu filosofi ni halak Batak nama dokon hamoraon hagabeon hasangapon mirip matongi kan memang dangapala 100% sarupa alai mirip matongi adonggo kesamaanna lapatanna filosofi ni halak Batak nasai toktong dieahi manang dilubah halak Batak hamoraon hagabeon hasangapon macai nading gedotongi kan macam nade kan alana songono do dabakan molo ina di bagas rohatta ina dong di bagas pikiratna las ido to hangoluhon ido tatangyakon molo ita tangyakon las ido taulahon. Jadi macam nade ngadotong filosofinya halak Batak modok hagabeon hamoraon hasangapon kan ido noaeng hagabeon hamoraon hasangapon manang na dia perjolo dak pola masalo manang na hagabeo hamoraon dehido ale pokok na natuluam ma nagabe filosofi ni halak Batak nagabe molo bahasa nasing dedokon na menstimulasi manang mendrive langkah pikiran ni halak Batak na mengendalikan mendorong pikiran ni Batak nometong natulon buhama asa dapot hamoraon hagabeon do hasangaponon hidup banna semerluba-luba do halak kita maju laho mga lubaw na tong daba. Jadi molo hamoraon ada pola berterjemah honok kan molo bahasa Indonesia kekayaan hamoraon hagabeon gabe lapatana gudak pinoparra ai ido di hatahot tuhatai hati-hati di toppa di bata siadam do si hawa kan di pasal sadai ya kan ido dokon di pasal sada manang di pasal 2 diulak kod do inon asa gabe marpinopari beranak cucu kan ido nang jadi memang filosofi ini halak batahon sadar tidak sadar memang honadot tong tu natar surati imet tong kan ido benang mangarerak do yang halak batahi di sudeluat dakolat toba karo pe nga mangarerak si malungu pe nga mangarerak kan suak songoni pak dairi mandailing kan sipiro nga mangarerak atong holan toba sabing nuaing hulala ngaolam marsap 5 juta pinomat balik sautik marsap 5 juta kan tarsoni tabado penon batak karo batak si malungun batak pak dairi dohot batak mandailing sipirok soni nama kadonga jadi nga mare balalu na patuluhon hasangapon. Nah, hasangaponope sesuatu na dikejar halak kita doon. Ido jala ido ban na sehubereng moluhu paratatehon aka halak kita na bercita-cita na berniat maju dijaga do perilaku na tong asa tong sangap ijaga pakatoyon na asa tong sangap. Jadi odak kola sangap dipangkat ale tong go sangap nang diparange nang dipangalaho odet tahun na hubereng aka hal-hal na positif di halak kita Batak hal-hal na membanggakan di halak kita Batak. Jadi on macai
Macai na uli na lekek don si kajaron manang silubon ni halak Batak di bagasan ngoluna. Iduban na mga rera nuang bangsway ay di Amerika pe. Mau lebih negi akan ceritanya kadang ngagudang di si halak kita yang naung aha naung berperan anon boido halak amang si hasiolan naung jojo tu Amerika boido nop cerita honon di mana adong go hirak kepala preman di sini. Saya dong komunitas berpengaruh di Amerika, di Belanda do akal luak nasing. Halak kita marga sida termusir rasi preman. Ada tak bulu dia. Rajai. Mereka marfaung. Tersongoni marwani, tersongoni maksud tu bahwa memang adonggo hal-hal na positif dalam memang bersumber sian natar surati mabain halak Batakon maju. Memang maju bangsa moliate itu teh. Tersongoni maju rupani hira intisari ini turpukta di bagasar buanginon hamoraon hagabion hasangapon di halak Batak. Jadi ditabay kadongan mulut tungadong nang taban idongan dong sotator suatu Jeremia sia. Bolo tabay sotik ang tapan dida imanak kaning konsep ni identitas hita halak Batak. Olo amang. Ima na magbayag gabi sada filosofi ni halak Batak. Di bagasan parnguluan halak Batakon mulai sian pertubuna sampai di bagasan na marbagas si mana sampai tuana tetap do tutulu konsep hamoraon habgabion hasangapon di bagasan tulu konsepon dianggap don gabe pencapaian na utipusin na pencapaian na asing bolo nggak dapat na tuluon berarti nong sempurna manila nggak jadi be barangnya jadi bolo dapat moraon hasangapon hagabeon bah iba na be luar biasa maun seseorang di puas matong puas mak di bagasan na mangului. Jala adong do memang di bagasan hita halak Batakon akan natuat-tuat na nong patutur hita ka anak kon na. Adong do sada istilah di natuat-tuat anak kokiro hamoraon dia. Jala dong do lagu netong. Adong do lagu netong. Abe anom mahina. Gugu pe masari harian nang godari lau pasikola hogel lagi. Ida tong dan saya terus nah. Asal rumah sekolah Kan ada yang gede. Asal mah sekolah. Ya, asal Tibu-tibu na ito tong. Jala tujuan non tetap do marsitio patu Tulu konsep tolu konsep nakkan. Sadado ini Sadado itu konsep tujuan na sadawa amoraon bolo marsikola imanan non Gabi sangat matong isi ibu pangkat na so amat tapat di tanah kaninggan ayo emang ala na sekolah na to sekolah jala gabi mars keturunan na gudang ima sada musik jala di bagasan konsepon gabi sada motivasi doon di halak kita ido asa di halaki tulu konsepon badinggam manian konsepon alana gabe boydo hita taruji salaton olo gabe pekerja keras do halak kita untuk mencapai si tuluon ima ira-ira na boy tabahon mau lihat pas doi aku taban hal amang sawotik lanjut mayo ido jadi wilala nani dok ni sita pubolo ni memang macai pas doi macai pas cocok di tu halak Batak jadi memang tersongon ede nama dok anak koki do hamoraun odom man drive tong halak Batak benda segai maruba-luba sekolah alai terutama mai tarida hasil nyon di era tahun 40-an, 50-an, 60-an, 70-an sampai 80-an. Ale duk koni muse dak kapala huboto makomentari. Ale nggo dina 50 dekadeon memang terbukti dotong gudang bangsoi putrani bangso Bataki na mencapai titel nasati botibona. Songo di utanami tahun 50-an paling tidak ngadong dokter atong dokter Bonar Sijabat.
doktorat tong. Tersongoni masalah satu contoh rupani bahwa memang filosofi on sangat mendrive, sangat mendorong orang Batak untuk maju mencapai pendidikan. Anong jenderal? Oh lo, gudang jenderal lah kita dah. TB Simatupang, itu kan? Matong TB Simatupang. Tersongoni bahasa satu sonar bisa dong gua Anong jenderal. tong jenderal Tapubulon? Mau lihat itu kan itu. Last dulu hadisnya kan berkat Tuhan deh kan. Iya. Jadi songoni marupani banggani ba jadi halak Batakon. Ayo bangga situ tuh do gabe halak Batak dang na sobong ale bangga do gabe halak Batak manang nani dia au sektor langsung do pada daud diriku ya bahwa aku orang Batak gitu loh. Songoni maju rupani. Jadi ale sudi bahasa-bahasa itu hadui na paubah kalak Batak dung ro barita na wuli tu tano Batak na binuan ni ale sinomense matong na berhasil belum ni nian adong gosian Inggris adong gosian Amerika adong gotong siam Belanda tulu yang misionaris si dan Inggris siap Belanda do sian Amerika tong kan alai nasia Jerman mana paling sukses para raton baritai tu tano Batak ima nomensen atong kan jadi hidupan na cocok do hilala ubaot ta filosofi adong go filosofi upasan halak Batak nama dokon oputar aja jolo martu kotos yala gudi pinukani parjolo di huton na pudi alai na tutu tajom musedo hilala molo ta uba sahotik oputar aja jolo martu kotos yala gudi pinukani parjolo di pature na pudi marguru tu barita nauli ai na di pature ture sino menset tentang halak Batak mangihuton marguru tu barita nauli ima tu firman tuani banaga bimuba mindset watak pola pikirnya halak Batak banaga bumi maju idetong kan jadi wilala di bagasan suksesnya halak Batak hope rikot do wilala masuk firmani mengubah membuat lebih baik bahkan mabain asadomu tuhatani Tuhan idetong kan asadomu tuhatani Tuhan jadi naking kata taringoti bahwa halak Batak alani filosofi na inaking hamuraon hagabeon hasangaponi ngamen capai be halak Bataki di berkat dunia kan idonoangkan berkat dunia nunga dicapai halak Batahiat tong alai merdo mutusinian ikotong ma dapat berkat surgawi berkat rohani idetong dah Odabo ma berkat surgawi jala unang hita halak Batakon puas holat dapot hamuraun hagabiun hasangapon unang sodisi ikodapo ma hamuraun nasiat tuhatta didunaing hamuraun rohani kan didunaingkan hagabiun rohani kan didunaingkan dohot hasangapon rohani ayod do nakekal dan idon naing odo nakal seulak koda naing manian merdo mutuson dapo ma hamoraon rohani kekayaan rohani jadi dia mah kekayaan rohanion molo langsung kita tuintina Yesus Kristus amen ido bana didokot di Galatia to lihat tong Kristus ima ulos sok kamu inna kan jadi kon Kristus ido nagabe kekayaan rohanita alana sinatoluan naking tinggal sudeon natuli hamuraon hagabeon hasangapon pertibi jasmani do ite jasmani doon pas tinggal doon anggona manotong kekal hamuraon rohani do ima karakter Kristus ima firman Tuhan jadi naing matong yan halak Batahi asalam marbinar asalam marsaringar jala asalam marbungaran ikon Kristus ima marnatapak sian bohi pakatayo pangalaho dohot ningulu sehari-hari hamoraon na di bagasan Kristusi kan dukoni muse hagabion gabe lapatan na hita sebagai murid Kristus gudang manian anak rohanita itu tong dah itu tong kung gudang ma anak rohani gudang mahalak nata injili gudang mahalak nata buan lahir baru hidup baru bertobat di bagasan Kristus itu tong kan ido hagabioni gudang manian halak nasian hagulaponi rotu Kristus marhite nguluta marhite hatata marhite pelayanata baru napatuluhon hasangapon di Tuhan odo namanotong onggo hasangapon pertibion melus do ujung ni ale molo hasangapon di bagasan Tuhan manotong doi di pertibio kita sangap saat tuban wagijang pahita sangap alana hudok madam molo hasangapon di pertibion
halak nama morajong pe ibana kan do halak na pogos di ujung nungoliuna sarupa do mobilna boto hamu do mobil na mora do na pogos guarna ambulance ayo tong Eltor. Ayo punak kaning Mercy. Manang na BMW. Eltor. Lamborghini. ambulance do tong dang Lamborghini raking kamu buatan Italia ambulance do tong la saboha morana manang saboha pogosna sarupa do mobil na di ujung ningolia ambulance Anong musi doahane? Ino ciri khasnya. Kuing na. Jadi Om Maropani na perlu disadari tapeop ma hamoraon hagabeon hasangapon portibii talului aletong matalului hamoraon hagabeon hasangapon rohani idotong dah baru peklop ayo didok kosyahat tong kan nakika nga atajaos yan Jeremia sia ayat 20 tolu kan Jeremia sia 20 tolu kan didokot do di si adorak sotajaho Jeremia sia 20 tolu kan olo do halak kita lalap di son gabe omma setabi rupani disombokon Olo minta maaf jodoh holan lalap bui do dipakai tolu konsep na keningon moraon gabe yun nasa kapon gabe dipakai na dinggan gabe roa waso na koroa baik kam ay nadinggat do konsepon hamoraon gabe yun sa kapon ala na gabe terfokus motivasi itu sih motivasi na dinggan boy gabe motivasi na salah dia mana salon dinggat do konsepi kerja keras mah lagi iya halak kita alai sian obsesi boy mabaik gabi ambisi di sido salana pas deh boy do obsesi ta agar kita nakok level songoni kan labatan na gabi dihalalkan segala cara bahkan lupa kesehatan nanti lupa kesehatan termasuk mai lupa salah Tuhan satu. Termasuk mai salah satu alana bolong ambisi menghalalkan segala cara iya bolong nggak menghalalkan secara cara berarti sega mah hasesiga manaro jadi lam tertutup do sudah bolong nggak menghalalkan segala cara adok kepeng na adong pangkat na gudang pinopar na dang adong be merasa imana punya lawan itu kan isi binaro jago daw siya ni itu kadang kan berarti kami muncul mah hotel itu toh itu dikembangkan itu toh kan hotel molo salah tong hotelon muncul metong hotelon hosom itu teh teal dua teh elat late gabe talu na tuliat tong muncul dang iho dang diau tumak ya jorbu nai jorbu don tong jala dokon arwa itu tong memang luar biasa tong akan persapa 3H 3H hasangapon agabeon hamoraon alen yang bisnis naking muncul mah hotel muncul pas dang diau pasien dari dang diho ibegu selesai ngiri halak mau sudah enak kan habis perkara habis tutup barang itu siap dang Bekasi mago makasih odat tong da perlu jadi hinorhon ni asa unang masa ni ani ikut tai hutum ma patik ni debatan natar surat na king di Jeremia sia ayat 20 tolu ikan tapai huti mada Jeremia sia ayat 20 tolu jadi songonom ma didokot di sida so pakai jo kacamata bilok asal unang salah adong do sida putar dua molo boy adong deson cadang atong berkati boy so jahat Yeremia sia ayat 20 tolu songono do hatani Jehovah say unang ma di tengahon na bisuk habisokon na say unang ma di tengahon na hagogon na
Sai unang mah di tengahon namora hamauraon. Jadi tolu kan? Iya pas. Tolu hamua kadongan na hinaholongan nadong di jabun waeng mangihutton acara taon adong tolu atong dison na perlu si pasi di ngota marguru tu podani tu hatta di Jeremia sia 23 ima sada mai habisuhon baru muse hagogoon dukoni muse hamoraon kan idon waeng. Nah, unang manyan di tengah, molo di tengah lah patah disobokon, molo bahasa Indonesia dimegahkan. Dari don waeng di badi pabangga-bangga. Dari itu waeng kan Sombong mon. Disombok. Gabe hosom nenot tong lor kan. Jadi unang manyan nadenggat do halak bataki malo-malo S1, S2, S3 dokter gudang kan. Nauli doi las situ turo rohata gudang anak ni halak kitai naung pistar-pistar naung bisuk-bisuk alai unang manian di hasobokon unang manjan di tengahon mangihuton natar suraton kan itu yang mangihuton natar suraton atong dukoni muse itu tong molong ngabisuk unang besobong molong ngagajang titel unang besobong tarsongonau gajang bu titel kan ke bukan itu teh kubawa masa ada Ulangi Jo. ijolo ngadong atong F evangelis kan ijolo ngadong dukoni muse ita bay halak PS Pastor Rina, Sapake PP suruh Tuhan doang molo atong kan. Dukon ni muse SH, MA asli otong kan otentik gon. Ita bay mo muse MTH. Nyodo na gajang inodo. Tamba mo muse bah tonggo setara do estulu PhD. PHD, Preach Healing and Deliverance. Amang Alay nak pasang uno gajang di titel dang boy batok sobong dawa. Ala na basa-basa ni Tuhan do. Dang boy tengah atong dang lima titel lu sa boto. Dang boy sobong atong ikot tong maserep roha. Jadi hamwa kadongan nauli do molo halak bataki malo-malo godak titel na kan. Alai unang manya di tengahon habisukonna dukoni muse napaduahon Kenapa duahon anak keng teh habisuhon hagogon kanimeng hagogon. Jadi molong tunggugo pehita hal batahon gugo hita ala gudak tatadda kanamar pangkat adong pengaruh manang nahudul pehitan waeng di dewan hudul hita di pemerintahan mulai sian eselon sada sampai opat terbalik kate. Ikon eselon opat bisa ada. Meletung pe gudang pengaruh tadi politik, gudang pengaruh tadi masyarakat, songoni kan unang biasakon, unang gak biasa ngasang, ido nanido ni hataon. Jala muse. Itu jasa apa saja jo. Nah apa duluan asal sekaligus non. Tu si dangolan jala unang gak biasa ngasang, jala unang gabe tabay jolmai somararga tarendahon pas deh ilo to kan imat tong meragugo nak kani bolo tabay ring jolma ge besokon na Iturta sudi. Jangan tidak kan. Asa hudu tidak. Asa saya jo sian Jeremia tu lek 20 sia 20 toluon. Saya unang ma di tengahon namora hamoraon na Omma gudang sahit ni jolma. Omma gudang sahit ni jolma memang di sude suku don. Alena tataringoti songonari di halak kita batak majotong kan. Unang manian nauli do hamoraon naung dapot naung di basa-basa tuata tuganu pita. Nadengga do isi halat conota doi tung penwaing ngagudang halak kitai namora bahkan adonggo halak kita dapola huruf margana heaga be urutan pabigao te isi urutan pabigao ni sempat Indonesia saat ini kalau taberengan non sama mana urutan 20 jadi adonggo halak kita tong dapola ni dok gua rajo orang terkaya deh masuk hitungan mungkin 30 sampai 40 besar terkaya Indonesia. Las noro hadisi bangga do ibadisi. Gudang go namora selain ini gudang go halak kita namora tong. Alai naga be suku-sukun naeng manang si pasingok ni hatan itu hatta doda, hatan itu hatta unang manyan di tengahon, unang di sebokpon hamoraon nai kan idon waeng. Jangan alana songon dong gotong dipodani Raja Salomo manang nadi pesalmen ini nama dokon kesombongan dan tinggi hati adalah awal kehancuran.
Yudha tong kan hatan itu tadi dah hami holan napat hari parhodo kesombongan atau tinggi hati adalah awal kehancuran. Jadi molotung mamora penwaing akka halak kita halak Batak di dia hamun waing unang masobong. Unang masobong. Amin. Jamanang hamu mora di bagasa sa keluarga unak kolak katamunya begion kan itu waing. Anggo sahih halak kita tong molunggo dak kepengnion di namar hamarangi unggo kebegion banyak katanya nak pesala. Jadi moloti kospe hatani sada anggota keluarga Nasa. manghuton natar suratido hatanion dan ngapalay begion ala humurak kepengna omat tong Orang servis ya teh. beda tong humurak kepengna asal oti mahepengna dang si begi bahatanion apalagi mga somangan Olo. dang ibegi bahaton haperti kos non nandion Gabe leas tadi. gabe layas matong natar songot cerita di si namin si Minggu na salpu Lajo Oh, takola jo berkaca johon na berkaca johon na. Berkaca johon na. Mula dong pesta teh wah cerita mi dok Olo. si anu cak Olo. Jadi mulai pesta tong ay mulai may pestaon. Adang gope ay sino soro. Ay di do pa subri sudah ko no soro anggoy do madaputi may. Tapete, pete. Ale mo sino soro. Mandapodi. Na soron per departemen keuangan ada apa tuh kompeten tadi. Kompeten din. Departemen Keuangan musim. Departemen keuangan dia. Bolo itu ko perbeca madaputi may. Madaputi main. Tuh may mulai ma oi. Nah. Ido. Ido tong. Omat tong salah satu contoh hasobongon nih nadiba halak kita. Tong dosong ni bolo pergaulan ni muda-mudi. Ido teh. Oh, lo muda-mudi yon. Asido roha bolo ka muda-mudi na gabi terjerumus tu situasi so. Olo. Irok ko na to. Bolo ada uang abang sayang. Abah, Kan? tahin yung Habe bolo suadok kemeng. Abang ditunjang na. Ima asido roha kadang na Baik, pergaulan ni Sipakon muda-mudi. nanti, sipakon. Sipakon. selesai. Olo. Omat tong, omak fakta. Omah luar biasa mula halak Batakon memang. Falsafahnya nakin tiga hai itu kan. Hasangapon, hamoraon, Hagabeon. hagabeon. Jadi tiki lama kami itu Amerika Meridalen. Ah, nyoman nanti sedok lakin. Lama kami itu Bagi maju. sekitar California, Las Vegas. Alim mo hobereng buhi ini buhi Batak. Langsung nomor hata Batak. Bahoras, bahoras kata mo orang Batak. Ini mo. Nah, horse lay. Mereka ada kamu. Mereka merpong dong. Ay hamu mereka sudah butar. Oh ngai ngalili kamu mulai ya ngai sono. Ay naku Mulai tubuh na. butak ko kata. Tubo pun di baladang isa na. Lao tu San Francisco. Pubereng buhi na buhi kita. Langsung pasar Batak. Horas amang. Horas amang. Mereka ada mu. Mereka tabunad daw kan. Olo. Mula ma tu Indonesia, Las Vegas. Pubereng buhi ni amat tahun natong. Do inat tahun. Horas na baru. Horas. Tuguyo. Tersungguh Tersungguh. emang kan. Ani jadi damu. Sanon. Hamu dia. Ang gua tinggal medi do nang mulat do. Isiro nga muna salahku. Imat tong luar biasa ni halak kita on. Tu dia pelao tabereng buhi ni buhi si gompat merhatabatak kita. Merhatabat mana langsung. Jadi luar biasa. Hampir di seluruh California itu di Las Vegas pasti ada orang Batak. Ido teh. Iman luar biasa na. Cuman halak Batakon, Natking, Hagabion tiga hai, Hagabion nasanga pun amorau ni melekat tu kesombongan na dia sinaking dang iau di bigu. Omat tong na perlu di Kikis. evaluasian halak kita. Idokon agamam karite do na kan? O karite do Kristen. KTP Kristen Tanpa tanpa pertobatan. Ikono dotong asagabe berkat hita di Indonesia on. Do- di Portibion. Batak kamu lo Batak mulai berenjol mahal Batak si jogal rukung don kan. Unang manyanda teh. Unang manan arong hata-hatai. Alem mo lo tabereng sudah terjadi pergeseran. Olo. Orang Batak hagabi ang hasangapon sudah banyak ngagodang mabain hasangapon rohani. Morah rohani. Gabe rohani menjadi berkat di mana-mana. Ido. Ulate. Ido jadi mula tu hatasin kangani do tong tu Jeremia sia ayat 20 tului ido tong konido tong menangi omanyan lohot di utoh-utok di roha di pakatayon nang di parangeni halak Batak ima unang maniat di tengahon halak nabisuk habisuhonna sada
Napaduan unang manyan di tengah di sobokon halak nagogo hagogo onna. Alay dipakai manyan mengurupi nagale kan ido. Habisuhon dipakainya mengurupi nahurang bisuk. Dari donoeng napatuluhon unang manyan di hasobokon halak Batak hamoraonna alay dipakai mengurupi aka halak nahahurangan. Di pantai asuhan. Gudang gope halak kita waeng di huta na perlu diurupi. Alam adong sada songonod daba maben hiulala hira lungudo rohani tuhani dapola hudok joguari tempati alay adonggo tulu daerah di Tanah Batak nama betugu masing-masing 2 miliar kurang lebih. Sada di Samosir kan? Harga di pembangunan Tong, sada di Samosir, adong may muse sada di daerah Tobasa kan, adong sada nai dakpola hudok guara alay tulu matugu di Tanah Batak na mararga hurang lebih 2 miliar. Dari donoeng holang alani neng mengaluba hasangapor sinakingani kan HP moloni huton atong hatani tuhani sa sitong dadang adong be hubungan ni nang mate dohot na mangolu moloneng sangat benotta op bapata nong parjolo op pungta nong parjolo hita doat tong perlu dengan parangeta perlu dengan rumah tanggata perlu dengan nguluta baru pe sangat ma natorasta nong modingi op putta nong modingi sangat matong hidupan na cocoknya do lagu uju di ngolukon manian tamama bahena kana dengan molotik dung mate do marebas margodang marede manotor dangadong belapatan sama sekali dangadong belapatan na Amen. nama gopode sia-sia dotongi jadi maropani molo melenceng do halak Bataki di pencapaian hamuraun hagabion hasangaponi gabe salah dotong nah taudu timba muse tu hatani podani tuatan na sinuraton ni si Paulus Ima di saat dia di buku ni Korintus 2 Korintus ya 2 Korintus di tahet jera oh sorry di Filipi apa sorry Filipi tolu mulai sian ayat 4 1 ayat 8 Filipi tolu mulai sian ayat 4 1 8 Ujama? oh ya Bagi aku mau nate. Boy bama Ayat 4. Filipi tolu ayat 4. Rodi walu. Adong donian nang diahu si pangasahonon di daging. Ai molo diripu deba. Adong do si pangasahonon na di pardagingon na dalam ahumah nian. Pemeda sada-sada ada tabahas dah. Penggal mate kalimatnya penggal mate. Sada-sada. Pasal nih ayat 4. Oke, satu persatu. Jauh kamu jo ayat tului ayat 4 baru jauh di bahasa Indonesia. Oke. Asa klop ya mana? Oke, salina ayat 4. Adong donian nang diahu si pangasonon di daging ai molo diripu deba adong do si pangasonon na di pardagingon dalam ahumanian. Oke. Molo di bahasa Indonesia songono madidok. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Kan itu neng, songon hamuraun, hagabiun, hasangapon, molo di versi ini ala Batak. Jika ada orang lain menyangka bahwa menaruh percaya atau membanggakan hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, kata Paulus. Jahahamu mamuse ayat nama ngihut di hata Batak. Ayat 5. Tersunat di aripat pawaluhon doau nasian bangsa Israel marga Benjamin halak Heber tubuh di halak Heber halak Parise manghuton patiki. Molo di bahasa Indonesia disunat pada hari ke-8 lapatanna molo mangihuton kebanggaan najolo si Pauluson dan adong hina hurang natong tidak ada kekurangannya semua serba
sempurna. Dukoni musa didokon dari bangsa Israel. Bangsa Israel, bangsa kebanggaan oleh orang Israel. Tersongo halak Batak doa bangga do halak Bataki di bangsona kan. Jadi si Paulus pe molot soal bangsa do au bangsa Batak go, bangsa no tarpasu inna halak kita. Songoni mamuse suku Benjamin. Bah, ay seboto kamu margaon doa margaon. Imetong kan. Jadi tabi dia mang panditai. Jadi ulah lasian ayatom timbul lagu anak Medani. Isi songonau sudah udah menadawate. Oke, asal tuntas saja kan. Kan didotong sian suku Benjamin onat tong sungguh kebanggaan do di halak Israel. Dukoni muse Ibrani asli dang cangkok kadang campuran si Pauluson. Dukoni muse tentang pendirian terhadap hukum Taurat, manang tradisi ni haporsion ni halak Yahudi, parisi di mana dang adong hina hurang na itu maksud natong kan. Ima molo si Paulus na jolo tator sejo tu jahamu ay onom di hata Batak. Garang dorhaku mangalele huriai soha suruhan di hati goran nasian patik. Oke. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang keberanian dalam menaati kebenaran menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ima si Paulus sebelum pajuppa, sebelum bertobat. Terus kamu ayat itu Alai naung paruntungan hiad diau harugiat doi hajujur alani Kristusi. Molo bahasa Indonesia pal takut tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Oh dotong penekanan nih si Paulus. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bahkan ayat walu molo di bahasa Indonesia didokon, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Molo di bahasa asli na sampahon satabi dihitawan kotoran. TAI. Ido tong kuanggap TAI, kuanggap kotoran do sudai habang gaun na jului. Inna si Paulus bahasa sampai songoni hani mana hudok majo kebulatan rohani mana supaya aku memperoleh Kristus. Dianggap imana do sudeo na tongon habang gaon pertibi. Ayo kan mulai sana ayat 4 saya ayat walui berbicara taringot habang gaon pertibi di masa lampau ni si Paulus. Dianggap imana do sudeon rugi, dianggap imana sudeon sisoada, dianggap imana dang adong lapatan nyon dung pajupai bana dot Kristusi jala dung Kristusi di bagas angoluna. Alai molo tatu dos untuk halak kita tercampur robe dan pola madu dia gudang gope halak kita batu gereja daido aledang apala bulat Kristus gabe kebanggaan na odotong nani odol honi turpukon odo nagabi poda tuhita bornginon ngada pota hasa hamoraon hagabeon hasangapon dolan akan asing di bagasang nguluta kesehatan kan alai hamuak kadongan unang berhenti unang sodisi jaladang ibe kebanggaan boy mai gabi igil-igil namai molo halak nang mengatusi hatan itu hani tersongot di Matius onom ayat 33 kadilokon cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran ngada po joy baru tabahonon nani tabahoni igil-igil manang bonus. Jadi sasitong na hawa kadongan hamoraon hagabeon hasangapon igil-igil doon bonus doon alana tinggal doon tinggal lo di pertibion anggona hot manotong ima Kristusi dohot hatana odotong sa ulak ko salinaida anggo hasa hamoraon hagabeon hasangapon dolan akana asing tinggal doi di Portibion manang na Lamborghini pe mobilta manang na Alphard pe mobilta manang na Pajero Sport pe manang na Hammer manang na Ferrari manang na mago do het no bereng manang na mobil tanker Allah manang na Berlian bersabur-sabur hamak kadongan tinggal doi di Portibion iya memang saulanay
hudokon tuhau tu hita gaganupan tinggal doi di portio anggona hot manotong ima Kristusi dohot hatana idotong iman yan nagay kebanggaan lapatan na mulu mardalak kita manangga tu dia kan Mas Dan nangga goboya sabutullah jogi Kristen tasone itu sabutullah tong kan itu tong bawas ada juga na jogi Kristen kan om sedongan palurian Kristen ini ala ni banggana alenak pedak songoni apala songoni hana ekstrimna dilebih-lebihkan nani do na disi tari do manyan Kristusi kon ima si tonjol honoton ido si tonjol honoton jala ido kebanggaan molo songo diau ditabay kadong apenon molo songo diau ido kebangga aku ima kebangga aku satu sadarion buasa songonin nah muda aulas dor hakku mamerang kadongan naung gabe sukses di pemerintahan di dunia usaha di dunia sekuler di market saya bangga lihat teman-teman alai sip-sip di bagas aku bangga doa gabe na posoni Tuhan amen serius alana au bukan membanggakan bukan menyombongkan karena apa karena ya kita ini adalah ambasador duta kerajaan Allah ide tong daba jadi alasan paling alkitabiah adalah bahwa hargaku setara dengan harga darah Yesus Kristus. Amin. Ida tong daba. Makanya aku bangga banget gitu lah. Aku nggak mau lepaskan itu karena aku tahu hargaku meski aku nggak banyak uang di dompet, aku tahu hartaku yang paling mahal itu adalah Sang Pencipta alam semesta namanya Yesus Kristus. Aku setara dengan darahnya. Makanya aku mantap kali kurasa yang mengikut Tuhan ini. Serius, mantap kali kurasa. Bukan berarti aku tidak senang melihat sanak keluarga, teman-teman dan orang lain mencapai hamoraun, senang-senang, aku nggak iri hati. Tetapi yang paling berharga di hidupku, aku belajar dari Yesus, aku belajar dari Paulus, Kristus itu hamoraun diau. Kristus itu hamoraun diau. Gogo bebasari, arian nangorari, lau mangi huto Kristusi. Itu tong. Eso na holan mabayan gabi hasobongan kadang sada konsep hamoraoni. Bolo nga mamoray mana memang sangat dekat do tu hasobongan ni. Alai na para mo sa na tahabayari hamoraoni boy mabaik gabi binasa. Bah. Merhua mata pertahaton sada status hamoraon HP boy mabayan binasa. Anong do tertulisi? Tajahaw to ma tong firma to no. Tabuka ma Lukas 12 ayat 15. Oke, Lukas 12 ayat 15. Bahasa Batak maksud to. Baik. Bahasa Batak. Bahasa Indonesia pun boleh lah. Bahasa Indonesia. Lukas firman Tuhan Lukas 12 ayat 15. Seorang mana katanya lagi kepada mereka berjaga-jagalah mbah on kan sada hata si pasingot don peringatan berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan sebab walaupun seorang berlimpah-limpah nama orang matongkan berlimpah-limpah hartanya hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya artinya on dang menjamin on, dang jaminan on, hepeng tahun. Gabe hamamago mak, gabe hamamago. Ui gabe hamamago. Memang lasdor hatta tu dong hatta na. Mora teh. Nama mora bangga do hita. Jala bolo bui di pature ma hamoraon ni gabe tu pekerja Tuhan. Amin. Amin. Luar biasa dosa benar bolo songoni. Alai dang gabe jaminan bolo ta pertahaton hamoraon tai. Gabe tu hidup nak kekal. Tertulis dope di bagasan sada Timotius. Tabereng sada naik. Olo Timotius onom. Ayat 10 itu ngada foto. Olo jahok. Hujahak. Olo. So onom madidok sedisi. Sada Timotius onom ayat 10 itu bahasa Indonesia maju ate. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah
yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ima hatani natar surati. Dak katang naminaw apa tidak? Olo, sada peringatan do Olo. Sada peringatan keras. Alana boy hita gabe dikuasai alani hamoraunon gabe menindas jolma. Menindas jolma lupa Tuhan. Lupa Tuhan. Jala adong do di dokter muse di mana hartamu berada Di situ hatimu. di situ hatimu. Iya deh. Itu kan? HP hita bolobo itu surga marohata. Edo. Asa saat kita tu hanguluan nasora sudai. Jadi pada tolu Asia Amsal 3 ayat 9 Amsal. berkata, Amsal 3:9. muliakanlah Tuhan dengan seluruh hartamu. Amin, amin. Berarti tinggal do harta dong. Muliakanlah Muliakanlah harta. Bangga do hita, bolo songonok Muliakanlah kita. Tuhan dengan hartamu Amin. dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amin. Berarti sudah artatai ikut memuliakan Tuhan. Pasang apot de bata. Pasangan Asanga pot perdebatan. debata. Idokon 2 Korintus 10:20 berkata, karena semua harta, semua dunia yang ada milik Tuhan, bukan milik kita pribadi. Berarti sudah aka na adong hita, Amin. hepekta harta ta sudah tabay may mamuliakan Tuhan. Amin. Tabay Amin. may pasangan po Tuhan. Amin. Asa. Urut ni Muse, idokon nakit Paulus, gabe teai na sudah aka na ipudi ni manay. Dia molo halak Batak, molo naking persapa orang Batak kan luar biasa. Tolu sangapon, hagabeon, hamoraon. Jadi molo si Paulus halak Batak, ngai miliki mana sudion. Olo. Ngapunan ini mana Ada sudah po, tuluon. ada po nabi hatuluca. Ada po nabi atuluon. Nung nga diklaim ni mana Boleh Ada kiri, po na. boleh marminggu pe jolo don, dang mo ipudion. Pak imana Parise. Dong, guru besar. Julo tong. Ngai jolo ngai imana sudah. Atau sama nodi. Adong musi do songon di Na jolo, molo marminggu ta songon nang to kan. parpaka songoni. Beo bolo marminggu. Kadang-dang dimulai amat tas itu per mingguan. PT jo amat tas yan. Aku Yang magabi mawalan. Jalo hudulek ko ni jolo do. Ko ni jolo mo ipudi. Mola dangarong pe di jolo. Ipudi mana? Mulai mana? Mulai ba? Jadi si Paulus ngai sudah dapat ni mana? Sampah Alay do dulu ko deh. Paulus semua itu menjadi sampah. Semua itu menjadi TAI katanya. Inna siya si Paulus. Jadi ibaga sita halak bata ngarong taboto sudah kan hasangapon agabeon hamoraon molod do tandalhon dang rohani sudah hita ido ketuan Yesus ahu do dalan hasit tongan hanguluan. Amen. Dang merhite au dahong satu amai. Amen. Ibagasan Tuhan Yesus sahat tuamai. Di bagasan Tuhan Yesus saat tersugrui. Di luar daripada Yesus adalah kebinasaan. Hamamago do moli di luar ni Tuhan Yesus. Amin. Amen. Amin, amin. Itu jadi Jadi taringot no tu hamoron do dabah. Adong do sada ayat di firman Tuhan ni tung macai maul do halak namora masuk. Aku ya mang. Nyo do gabe. Tapuk kau do. namora portibi do. Ido makana saya Namora Portibiro kan? borak do kan. Namora di luar Tuhan. Tuhan. Namora di luar Tuhan. Jadi tabay museng hepengi gabe do akar di segala kejahatan. Cinta akan cinta uang. akan Cinta akan uang, Ada akan ma- segala kejahatan. Jalah hita kana maulun perlu do hepeng kan. Perlu do dah. Mungkin dang perlu kan hepeng. Perlu iya. Perlu itu toh. Alay. Sada hepeng tu satu mall hepeng. Mars sepeda motor pe hepeng tong mars minyak kan. Molo taberen do tu si bah gabi macam Aldo. Boa do Tuhan. Boy do mora. Bah molo do Tuhan ni yang kurindukan na huriduhon kita semua bisa menikmati kemurahan Tuhan tong kan. Amin. Dak salah mamora dak. Dang salah teh. Motivasi mamora do boy salah tong. Tujuan mamora boy salah. Anggo hamorau ni bersumber sia debata doi. Nadingkan Ido. pasu-pasu doi. Molo- Ai namora do si Abraham. Ido tong. Namora do si Ishak. Ido tong. Namora do si Salomo si Salomo. Salomo lo kan. Gudang sudah adong gimana. Alam mora wotik kita di mana. Amin. Jadi taringok na museng tu sangat mate. Sangat. Molo mora tong ngatabo tebet kemumoran. Molo sangat matong taringok tau di Patik Palimoni kan. Pasang apa mudo natorasmu. Jadi terbalik mah tuh kehidupan sebelumnya kan. Jala omak kan ngaliling ditinggalon bapak. Sia opat moding do bapak kan. Halo. Jala sia opat 2010.
Pengalaman pribadi mau nanti. Tong kesaksian hidup. Jala tiki True story. saya masih kole SMA kan mangarat toma jala nyomai dokon omaki jala berhasil maho asa boy bereng halak ita di tahun bah Halo, nadi enggak dotongi. dokon makan alana sian hopat 5 hamina bersaudara udah pena manggendong gelar sarjana kan jala halakina ma pasikola na akabang-abangi na di jaku kan di pasikola ma jala ya do hulala audo harapan ni na 2 tahun audo harapin na torosok kan jala tiki moding mah 2010 dang saya do skripsi lagi manusun namai nyo maharapakan boy marpoto do natorasikan kebanggaan do kan dan kesombongan kebanggaan asa boy natoros niba adong sampai di labung niba wah ape ahana taharapon dang seperti na dang dapot jadi isi mau kecewa 1 tahun dang ku pasai beskripsi alo isi dangolo biar sarjana manon tinggal homa jadi romo borus tu orang ikan di dokom amango sayang nai molo dang lulus so molo dang saya skripsi mi Diancam mah deh. putus Didorong. mulai 2000 tong maralek kan 2011 3 tahun kan perjalanan ini diancam mah di 2012 diancam mah mau dang lulus 2010 selesai sudah uripu kan nggak habis ongkos satong kredit mah Honda Beat nama saya kan 1 tahun dope ungat 36.000 kilometer habis garansi 3 tahun delekan habis 1 tahun waduh terpaksa mau kejar jadi sistem semalami isi matong dapat kan jadi ubereng mak jala hatani naturasi ikon pasang apa mudo ikon berhasil lo di luari jala boyo mulak jala bereng isen pasang apa tanda torasna ikon dapat tono nah dedenggan ijolon nyari idot dong Amin. nah iya maco Jadi sada ujung ni na ubereng sian konsep ni halak batakon nakaning ngadenggan nakaning tapa identifikasi nakaning sudi jala nga boy tabereng konsep na denggan don alay jasmani perlu do kita mengejar rohani ido Oma firman Tuhan Kolose 3 ayat 20 asa boy hita Kalau setolu ta 20 hasangapon hamoraon hagabeon dang holan sebatas tu jasmani alay tetap matu rohani so may kondisi apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Alana bolo tapa jogjongon hasangapon hagabeon hamoraon holan di bagasan panguluat ta di portipion jala di joloni manusia sia-sia don. Alai firman Tuhan mendokon apapun juga yang kamu perbuat tadapun asangapun apapun juga yang kamu perbuat dengan segenap hatimu tadapun hagabeon hamoraon gawe itu Tuhan may tarahon tabay ma artata hamoraon ta Tuhan tabay ma hagabeon ta akadia na nong lihat Tuhan gabe hita gabe itu Tuhan may dinggan na akadia na tadapot hasangapon akapangkat na tabay may tutuhan asa suri natabain Amen. dang holan tu tikihita na mangulil portipian dang holan tu di jolo di jolmaon alay terlutulul na lobi tu jolo ni Tarlumobi. Tuhan jala oma nama bek kita tadapot hanguluan na kekal Amen. dan sebatas hanguluan na di portipion oma siya na Amin. Jadi mulai atema dia kadongan naung mabagihon akka hasitongan. Hati goran ni hatan itu hatta mulai atema dia kadongan naung bersemangat maluba-luba asa tarpasu-pasu sudi akan manghuton acaron. Jadi songon ayat penutup. amin Tabuka masana di Galatia tolu ayat 10 tolu asalam politik jala tanom tajom hatai di bagasan bornginon. Galatia tolu ayat 10 tolu Galatia tolu ayat 10 tolu
Galate tolu ayat 10 songonom ma didokot di sida orikot do tiopot tahun. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Hulako salai, Kristus telah menebus kita. Asal pabaga sotik lapatan ni menebus. Jadi tersongonon soal penebusan simple sono, sederhana sonon. Molo adong ma barakku tergadai, manang ya adong ma barakku tergadai kan. Hugade hom majo contohna hudok majo jam tangan. Contoh majo kan. Higade hom ma tu pasar gadai. Kan tu pegadaian. Jadi hutobus mamuse. Kan tiki di pasar gadai halahido nambar kuaso di si kan hido noeng lomoni halahido isi kan danga dong hakku di si kan halahimat tong berkuasa penuh alai dung tola pau menobus kan hutobus majam tangak komuse gabe au ma pemilik nion mutlak lomokku madison kan hido noeng ilustrasi na sederhana on suak songonido hita naung tinobus ni Kristus. Amin. Amin. Kan itu neng. Jadi songonon ala sono datang molona persea do hita molo tapar hatutu do nunga di tobus Kristus hosata bahasa Indonesia nyawa manang todita manang ngoluta kan itu neng. Molodung imana manobus berarti ibana nama pemilik owner imana nama napuna au dada au napudi au be Jesus do napuna au dang be au guru diau Jesus do napuna au datang bana muncul lagui. Jadi unang manian hola dede honon hola dede halak kita ikut tikos situ tuma on dihangoluhon bahwa napuna au doh dompet tu Yesus do dompet tu on napuna ni Yesus. Aha penaloh tu pamatakon napuna Yesus on napuna saon Yesus napuna ciciko Yesus napuna on Yesus bahkan napuna sepatu kon Yesus celana kon Yesus jaket kon Yesus nyokalu kon Yesus napuna doh hosa kon Yesus napuna sa tung sale lengau mangolu Yesus do napuna lapatan nadang berhak biau dison hola mamake doau bolo napunasa sang owner Yesus termasuk hosakon napuna on Yesus amin napuna uto-utokon Yesus molotung malope au molotung malope hita marbisu kita napuna hamaloki Yesus molotung gogope au gudang pengaruh napuna hagokoki Yesus molotung mamora pe au napuna hamorakoki Yesus atong mulo Yesus na serep rohaido napunasa dang suma betong hita sobong haleluya kan itu nuaing napunasa artami Yesus napuna sa hosami Yesus napuna pengaruh mi hagogon hamoran hasangapumi Yesus lu napunai molo ibana do napunai berarti dang adong hakta sombong atau menyalahgunakan amin amin ido kesimpulan ni parpungat tadi bagasa iko manat maun hangulu honota hamu kadongan unang beta foya-foyahon hosat tahun, tenaga tahun, habis tahun, dok hamoratai untuk menyenangkan pribadi. Nang ma holan pasangapon Tuhan Yesus, ai ibana do napunai saluhuna. Ramado kita ibana do napuna au saluhuna. Ibana do napuna au saluhuna. Dohot hosakon. Amin. Haleluya. Jadi ulala narid demahita teh. Narid demajohita. Edi matendo boy do
Dada au na puna au be Jesus do na puna au. Amen. Co- bi- Dada au guru diau. Dada au guru bisa. Jesus do Bisa cari na gurunya. puna au. Dada au guru dia be. Sambil dilului. Jadi mulai tema diaka damang dainang haha anggin na pinaribot do sude tehe naung mangihuton payutihu acara taon Amen. say tapalabas marohatta madzalo hatan itu hatai asa tarpasu-pasu hita. Jadi baik mak Dada au guru dah boleh dia. sudah dapat apalagi sinaking kalima Dung Tuhan Yesus. dong Tuhan Yesus. Dia kadongan nadong dijabu boy dorak mangedeho kita. Songo dia do dong Tuhan Yesus. Amen. Napuna hita. Dong Tuhan Yesus napuna songgong damena biar ulang tari pargogo molunai nasa dosaku nang saidoi Tabaritaho holongai di dia Tuhan turusoni tuk manupahi tarlobida sasada Jesus pinujiman di hongoluku lasrohaki jumolo Jesus siluami pangiringonmu tolongui mangalo dosa nang rohaki tabaritahon holong nai di dia Tuhan turusoni tuk manupai tarlobida sasada Jesus pinujima Hibul ma'ahu Jesus diho sonang rohaku tarapuldo nian diawa bail hakami pai madas au tulang bumi tabaritahon holong nai di dia Tuhan tudosoni tuk manupahi tarlobida sasada Jesus pinujiman sabaritahon holong nai di dia Tuhan tudosoni tuk manupahi tarlobida sasada Jesus pinujima sasada Jesus pinujima. Amen.
Martang yang mahita dopa mamuse amang sibak pahadison asa ta tutup pungat tahun. Akadamang dainang martang yang mahita madok molate tutuhatay. Meletung adong namar sahit manang adong persoalan di bagasang ngolumuna tatangyak kema apala ditikyon asa tajalo pangurupias tutuhatay. Martang yang mahita. Aliaman namin na marhabangsa di Banua Gijang di Botohodo jala di Tadaho bahkan di Idahodo hami ganup marsada-sada di inganan nami be ali Tuhan napayutyuton hatay molotung adong di tonga-tonga namin na marsay asi maroham bu ma nasa sahit nadong di pamatang nami ali Tuhan piutom nasa sahiti asa boy hami di bagasan las ni roha marne yang ni daging hami mangulaw si ulaw nami gok las ni roha hami unang bedi liliti aka sahit ni pikiran sahit ni pamatang suang-suangin ng aka sahit ni roha bebas malua mahami siya ni ganup nasaratan ni si bolis ropuk ko may siya basang ulo nami ali Tuhan asa merdeka hami di bagasan Kristosi suang-suangin ali Tuhan molotong adong na di bagasan persoalon leon pangurupion lehon pertolongan tuganup hami marsada-sada ale Tuhan molotung adong ale Tuhan nang daw siya tuha sa lelengon di bagasa bornginon tugu taiti manasida asa jonok tuho asa gabi murid sisian ni Kristus sitoho hami ganup ale Tuhan asa dohot tami malua ale Tuhan molotung adong di bagasa bornginon ale Tuhan odo pdbg hatani Tuhani homa ale to di perbodia namanaiti rohani ibana asa di jakon ibana Jesus Kristus di bagasa bornginon nagabi Tuhan jala si palua ibana mauliate madiho ali Tuhan Yesus pasu-pasu na nga kaulaon ni sudi ruas na ubegesa hataon ali Tuhan pasu-pasu rumah tangga pasu-pasu aka perkarejo aka usaha bisnis keuangan pasu-pasu ali Tuhan asa tamaha may marlas ni roha di bagasan ho ali Tuhan pasu-pasu aka nakon namin na di bagasa persikolaan na di bagasa perdalanan homa na marangoti homa na madjaga hami ganup ali Tuhan aka na habut namar habut ni roha na di bagasan arsak lehon ma ali Tuhan penghiburan tu ganup hami marsada-sada ali Tuhan mauliate madio tarlumobi mahatami naung hubigi hami di bagasan bornginon ali Tuhan asi maroham si hol marohanami hupeop hami mahatami di bagasan rohanami jala hu hangul kami mai hatami gabe si ulaon hatani di batama hami ganup marsada-sada mauliate madiho pasu-pasu manang dongan nami ali Tuhan amanami ijul ginting na punasa channelon ali Tuhan suang-suangonin ng parsoduk na dohot dua dadak sa sida do sude keluarga ng pangisini jabuan pasu-pasu na sida pasu-pasu pelayanan pasu-pasu hamiluhut iperak madok mahita tangyang ta ali amanami ali amanami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmu say Roma harajaonmu say saut malamani roham di Banu Tongos songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unang hami togihot tu pangujunan palua mahami sian pangago ay hono na punah harajaon dohot hagogon rodi hasangapon saliling nililing na tajalo mapaso-paso na siya tuhatta asini rohani Kristus anak ni dabata dot holong ni amana suaksongoni nang parsauran ni tod di perbadiay ma nama dongani hita di bagasa bornginon sahat na maranata ro Jesus Kristus paduhalion mangalap pita bahkan rodi saleleng nilileng na di bagasan guar ni Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Jadi suang-suang ma horas madi hita salut na shalom. 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 Shalom.